존재를 소원을 표현하는 보편적인 언어입니다. 제가 굿 발표할 곡은 듣는 사람들에게 기쁜 울림을 주는 의미는 반영하고 있습니다. 안녕하십니까 선생님, 안녕하십니까 여러분. 제 이름은 우리엘입니다. 우리 노래의 제목은 필리핀 중공입니다. 이 노래는 모든 필리핀 사람들 위해 속해 있는 제 정통 그리고 희망의 이야기합니다. 우리 문화는 과거에서만 있는 것이 아닙니다. 지금도 계속해 발명하고 있습니다. 이건 사람들에게 너의 문화하고 전통이 자신감이 있는 또 보여줍니다. 그래서 제 조명을 들으셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 네, 선생님. 우리엘 맞아요. 우리엘 씨. 네, 우리엘 씨. 온 세계에서 필리핀 사람들이 노래를 잘 한다고 해요. 우리엘 씨도 노래를 잘해요. 네. 노래를 네, 잘해요. 노래를 잘해요. 그래요? 제일 좋아하는 가수 누구예요? 제일 좋아하는 가수 방탄소년단입니다. 그래요? 특히 멤버 중에서 누구 제일 좋아해요? 마야스 누구예요? 모든 멤버를 좋아합니다. 그래요? 왜 BTS를 좋아해요? 왜냐면 방탄소년단 음악을 내게 공감이 줍니다. 그래요? 필리핀 음악은 어때요? 필리핀 음악 좋아해요? 네, 필리핀 음악을 진짜 좋아합니다. 그래요? 그럼 한국 친구 있어요? 누구 필리핀 가수 소개하고 싶어요? 저는 스웨덴 소리를 하고 있습니다. 그래요? 네, 잘했어요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨어요. Ang mensahe ng aming ulitin ay pag-asa at kakayahan sa mga Pilipino sa pagharap sa makabayan na may katatagan at pagpapahalaga sa sariling tradisyon. Puso mga Pilipino, tayo-tayo ng karunungan. Tradisyon Pinoy ay panatili, ipagmalaki at ito'y paglabi. Bada, 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 bada. Bawat pagsubok at hamon na tala, nakitiro ang isang pag-asa. Magpamayaman o makamu, kayang itapunan ito nagkaisa. Magigamit ang siya, ipapakita ang yaman ng Pilipino.
saya. Ipapakita ang yaman ng Pilipino. Nasa kalinda at tumagasakit ang isang Pilipino. Sabay-sabay tayong nilikha ng isang awitin. Ito ang tradisyon, papaunang galing sa aming isang magkakaroon. Pagkailangan sa silbi instrumento, ipapakita ang yaman ng Pilipino. Sa bawat pagkakataon ay kaunlaran, di mawawala, kayang panatilihin ang tradisyong Pilipino. Magsisilbing instrumento, ipapakita ang yaman ng Pilipino. Sa bawat pagkakataon may kaunlaran, di mawawala, kayang panatilihin ang tradisyong Pilipino. Tradisyong Pilipino.